Okay, dapat red. Milk. Ay, may milk na dyan, yung fresh milk. Ano na lang, condense. Lagyan ba natin ng ice o hindi na? Lagyan natin. Craving satisfied ka na yan. Ilang araw mo na yung pinakain. Ay, sarap. Mix, mix, mix. Tikman mo kung ano. Matamis. Kulang pa sa condensed milk. Ano. Okay na to. Okay na yan. Ay, Grace Tan. Okay na to. Paano yung okay na to? Oh, ganin mo. Okay na to. Natin ng sabaw. Sabaw. Gatas yan. Sabaw. Oh, craving satisfied. Sarap. Show up.